वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक जबरदस्त एक वाइब्रेंट पर्सनालिटी आज हमारे साथ मौजूद है जिनके लिए हम ये कह सकते हैं कि हर फन मौला, ये कहें गलत ना होगा, किताबें तहरीर करती हैं, बल्कि यूं कहते हैं उनकी किताबें बोलती हैं। शायरी की ज़बान में न सिर्फ गुफ्तगू करती हैं बल्कि तहरीर भी करती हैं, और इसीलिए मैंने कहा ना किताबें बोलती हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ 20 साल का उनका सफ़र भी है, एज एन एंकर, एज एन आर्टिस्ट, एज एन राइटर। क्या क्या खिदमात हैं उनकी, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब वो आई हैं तो हमारे चैनल पर मुस्कुराहट लेकर आई हैं। मैं बात कर रहा हूँ शबनम रियाज साहिबा की। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। बहुत अच्छी, बहुत प्यारी लग रही हैं। ओह थैंक यू सो मच। हमेशा की मौसम एंजॉय करते हुए आ रही हैं आप? बहुत मौसम एंजॉय करते, इट्स ब्यूटीफुल वेदर। वैसे ये शायर ज्यादा एंजॉय करते हैं मौसम को। बिल्कुल, शायर मेरे ख्याल से शायर के अंदर ही मौसम होता है। वो बाकी जो बाहर आप देखते हो वो एक इजाफा है, एडेड ट्रीट है, अदरवाइज हमारे अंदर ही मौसम चलते रहते हैं। तो शबनम साहिबा, ये 20 साल का सफर है, इसमें बहुत कुछ आया, बहुत कुछ गया, बहुत सारी कामयाबी आपने देखी, हुकूमतें बनती गिरती देखी, 4 हुकूमतें। ठीक है, तो कैसा रहा और उसमें सबसे ज्यादा आपने किस चीज को एंजॉय किया? मेरा ख्याल से कि आप जो एंजॉय करते हैं ना वो एक पूरा प्रोसेस है। जैसे मैंने स्टार्ट किया था न्यूज़, आई वाज़न्ट कि मैं चाहती थी कि मैं एक न्यूज़ एंकर बनूं। अच्छा। मैं थोड़ा सा लाइव उससे घबराती थी, एंड आई डिडंट वांट टू कम ऑन लाइव टीवी। अच्छा, फिर लैंग्वेज का प्रॉब्लम था कि मैं उर्दू में मैं ज़्यादा वो नहीं थी, तो इट वाज इंग्लिश जो मेरा डोमेन था। तो इंग्लिश रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स इनके पास ज़्यादा थे नहीं उस टाइम पे। आई एम टॉकिंग अबाउट 2000, क्योंकि 2013 में तो पीटी वर्ल्ड इंग्लिश लॉन्च हुआ। जी बिल्कुल। तो एक हमारा प्राइम टाइम का इंग्लिश का बुलेटिन होता था। फिर करते करते ना दे ब्रॉट मी इनटू द न्यूज़ रूम। आप न्यूज़ रूम तो देख लें, अच्छा आप ये आप ट्रेनिंग तो देख लें, आप अच्छा एक दफ़ा ट्रेनिंग तो करके देख लें। एंड आई वाज सेइंग ठीक है मैं कर लेती हूँ, पर लेकिन मैंने ऑन एयर नहीं आना। एंड वन डे मुझे फ़ोन आया कि ऑन मंडे 2 o'clock आपका बुलेटिन है। मैंने कहा अच्छा बुलेटिन मतलब ट्रेनिंग? कहते नहीं, लाइव बुलेटिन। मैंने कहा नो आई कांट डू इट। एक बम फटा, ड्रोन अटैक था वो आप पर। और उस दिन जो मैंने बुलेटिन पढ़ा था, आई डोंट नो मैंने क्या पढ़ा, लेकिन मुझे इतना पता है कि आई स्टार्टेड विद बिस्मिल्लाह एंड रेड द बुलेटिन, एंड आफ्टर दैट और मैंने पूरा बुलेटिन ऐसे पढ़ा जैसे एक रोबोट होता है, रोबोट की फेस के साथ। एंड आई वाज सो सीरियस एंड आई वाज सो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, एंड आई फेल्ट आई वाज गोइंग टू हैव हार्ट अटैक। और उसके बाद जब मुझे पता चला कि ये बुलेटिन ख़त्म हो गया है एंड इट्स टाइम टू साइन ऑफ, इतनी खुशी आई मेरे चेहरे पे जैसे आप जेल खाने से बाहर निकले हो। Exactly. And then from there they say the rest is history. और चीज़ें हमने विटनेस की ऑन द न्यूज़, गवर्नमेंट्स कमिंग एंड गोइंग, और बल्कि हम लोगों का एक अंदर से एक मजाक होता था कि जो भी अब हुकूमत में आए, मतलब प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, या अल्लाह उनका मुश्किल नाम ना हो। किसी एक का मुश्किल नाम लगा वैसे? There were quite a few. के अलावा ये भी होता था कि आपने 3, 4, 5 साल अगर एक ही पर्सनालिटी का बार बार नाम लिया हो, वो चाहे आर्मी चीफ हो, प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, तो जैसे ही वो चेंज होते हैं बंदे से पिछला ही नाम दोबारा निकलता है स्लो में। ऐसे होता था। मैं तो कहूंगी कि मेरा जो पीटीवी के साथ सफर रहा है, इट हैज बीन एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। आई हैव मेट सो मेनी वंडरफुल पीपल, और इतनी अच्छी मेमोरीज हैं, बहुत अच्छे लोग। इंस्टीट्यूशन ही ऐसा है ना, ये तो घर है। हाँ, ये तो हमारा घर है, तो ज़रा यहाँ पे रिश्ते हम बनाते हैं, इसी तरह खूबसूरत रिश्तों के साथ चलते हैं। अब जरा किताबों पर आते हैं। हाँ, शायरी की 3 किताबें आपने माशाल्लाह 2 हैं, एक वाज अ टेक्स्ट बुक। ओके, वन इज अ टेक्स्ट बुक। तो पहले कौन सी लिखी, टेक्स्ट बुक? और पहले मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या है। व्हेन आई वाज बोर्न इन इंग्लैंड, तो वहाँ पे 7 साल तक आई वाज द ओनली चाइल्ड। तो मैं अपने पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं, अटेंशन लेती थी, और चैटर बॉक्स थी, सब कुछ। अब व्हेन आई वाज 7 years old, my brother was born. अब मुझे इतनी खुशी हुई कि I have a baby brother, मैं अब अकेली नहीं हूँ, मैं क्या करूँ? माशाल्लाह। तो मैं उसकी एक्सप्रेशन का क्या करूँ? So I wrote a poem. मैंने पोइम लिखी, और उस ज़माने में मेरे जो फादर हैं, उन्होंने मुझे सब्सक्रिप्शन एक लगाई हुई थी, गर्ल्स मैगजीन फॉर लिटिल गर्ल्स इन इंग्लैंड। उसका नाम था ट्विंकल मैगजीन। अब अबू ने क्या किया, ही लुक्ड एट द पोएम, एंड वो जैसे माँ बाप इतने वो हो जाते हैं ना, अपने बच्चों के अचीवमेंट्स पे एक्साइटेड हो जाते हैं, सो ही सेंट इट ऑफ, उसको पोस्ट कर दिया उनको, मैगजीन को। अब मुझे पता चला उसके बाद कि वो, जब मैंने खोला अबाउट 2 weeks लेटर, वो स्टार लेटर ऑफ द मंथ बन गया। और उस जमाने में मुझे 2 pounds मिले थे। तभी उस वक्त मिले 2 pounds, उन 2 pounds का क्या किया, उसके बाद कितने पाउंड्स और मिलते गए, अचीवमेंट्स उस पर करेंगे बात। लेकिन छोटी सी ब्रेक हमें लेनी है, न्यूज़ हेडलाइंस की तरफ हम बढ़ेंगे। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन को हम कंटिन्यू रखेंगे।
ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں. ویلکم بیک ٹو صبح پاکستان. بریک پر جانے سے پہلے شبنم ریاض سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی اور جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, شاعرہ, مصنفہ, ایز این اینکر, ماشاءاللہ بڑی خدمات. اور بات رکی تھی 2 پاؤنڈز پر آ کے. ہاں بات رکی تھی 2 پاؤنڈز پر آ کے. جو پہلی ان کی اچیومنٹ تھی دیٹ اسٹارٹڈ فرام 2 پاؤنڈز. ابھی 2 پاؤنڈ کا کیا کہتا ہے, 1 پاؤنڈ کی فش تو نہیں لے لی تھی کیونکہ 1 پاؤنڈ فش بڑا مشہور ہوا تھا. اس وقت نہیں تھا 1 پاؤنڈ, اس وقت اچھا اس وقت 1 پاؤنڈ کی فش ملتی تھی, اس سے کم کی ملتی تھی. اس سے بھی کم کی ملتی تھی. جی بالکل. تو آپ نے 2 پاؤنڈ کا کیا کیا تھا؟ میں نے سیو کیا تھا. واو, یہ سب سے پیاری بات ہے. دیکھیں ان کی پہلی اچیومنٹ, اس میں بھی جو ملا انہوں نے سیو کمیٹی ڈالنا شروع کر دی بچپن میں, ہے نا؟ وہ تھی نا, کمائی تھی, سیلری تھی. میں نے کہا آپ نے بچپن میں کمیٹیاں ڈالنا شروع کر دی تھی. ویسے کبھی ڈالی ہے آپ نے؟ صرف یہ سیو کرنے کا جو ہے نا ٹرینڈ, یہ بچپن میں ہی تھا, اس کے بعد ختم ہو گیا. اس کے بعد اسپینڈنگ اینڈ اسپینڈنگ. بالکل ایسے ہی ہے. سب سے زیادہ انجوائے کیا کرتی ہیں؟ پوئٹری کرنا, پوئٹری کو کتاب کی شکل دینا, ٹیکسٹ بک جو ایک آپ نے لکھی اس میں مزہ ہے, یا پھر اینکرنگ؟ اب اینکرنگ, کیونکہ پہلے تو آپ نے کہا نا آپ بننا نہیں چاہتے تھے, لیکن اب تو لمبا سفر ہو گیا نا, اب وہ والی بات بھول جائیں. یو نو, آپ کا کوشچن از ویری انٹرسٹنگ. یہ ساری چیزیں جو آپ نے کہی ہیں نا, دے آل ہیو دیئر اون بیوٹی, اور ان میں ایک اتنی ایسی اٹریکشن ہے, اور وہ بالکل ڈفرینٹ میڈیمز ہیں. آپ جب ایک اینکر, ایز این اینکر آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کے پاس بہت سارا کنٹرول ہے کہ جو گیسٹ آپ کے پاس ہے اس کو آپ نے کیسے ٹریٹ کرنا ہے, ایکسپلور کرنا ہے انفیکٹ. اور سارا جو شو آپ کا ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے اینکر پہ کہ وہ اپنے گیسٹ کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ کرتا ہے. سم ٹائمز گیسٹ جو ہے نا ان کا موڈ تھوڑا بدل جاتا ہے, پھر آپ کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. اینڈ another thing, بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے جو اینکرز ہوتے ہیں نا, they what happens is they think کہ چلو ہم نے گیسٹ بلا لیا, لیکن گیسٹ سے زیادہ ہم نے بات کرنی, ٹھیک ہے, اور وہ چیز بہت awkward ہو جاتی ہے. So when I used to be an anchor, guests آ کے اسپیشلی یہ کہتے تھے کہ ہمیں بہت ہم نے انجوائے کیا کہ آپ نے ہمیں بولنے دی, آپ نے کوشچنز بھی صحیح کیے. An anchor should be a good listener. Absolutely. اور آپ یہ دیکھیں نا, listening is a major part of conversation. Yes. تو جو آپ conversation کرتے ہیں, جب ہم conversation کی بات سنیں کرتے گے ہیں تو اس سے کچھ آپ نکالیں گے اور اگلی بات آپ کنٹینیو کریں گے. یوزلی لوگ سمجھتے ہیں نا, آپ conversation, you take the name of conversation, وہ سمجھتے ہیں اس میں بس بولنا ہے اور چپ نہیں ہونا. اس میں بہت سارے etiquettes ہیں, اس میں بہت سارے manners ہیں, there's an art of conversation. تو اینکرنگ کا اپنا مزہ, رائٹنگ پوئٹری, وہ تو ایک اور ہی دنیا آپ کی جس میں آپ گم ہو جاتے ہیں بائی دا وے, اور آپ کو کانشیسلی اپنے آپ کو واپس کھینچنا پڑتا ہے کہ ہم اس چیز میں زیادہ وہ نہ ہو جائے. تو جب آپ کی اینکرنگ پر بات ہو رہی ہے, آپ کا ایک پروگرام تھا مائنڈ یور انگلش, اس کے ایکسپیرینس کیسا رہا وہ ذرا ہمارے ساتھ شیئر کریں. واز امیزنگ. ایسا پروگرام میں نے کبھی کیا نہیں. میں آئی واز ود فہیم بنگش, ہم دونوں کو اینکرز تھے, اور ہم نے کبھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ وہ پروگرام اتنا پاپولر ہو جائے گا. اینڈ اٹ واز سو ہیلپ فل. جو ہمارے لیے سب سے زیادہ بات تھی نا, کہ جو ہمیں میسیجز ملتے تھے لوگوں کے جو کہہ رہے ہیں کہ وی آر لرننگ فرام دس, وہ ہمارے لیے بہت. آپ نے بڑا وہ بیسکس سے سٹارٹ کیا اس کو, اور اس لیے زیادہ وہ لوگوں میں کنیکٹ ہو گیا, لوگ سیکھتے تھے, نیچرل وہ سیکھتے تھے آپ کے پروگرام سے, اور ہم بالکل نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ رسپانس ہمیں ملے گا. اچھا, میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے شعیب, میم آپ بھی اتفاق کریں گی, میرا اکثر کچھ روز سے پی ٹی وی ہوم جانے کا اتفاق ہوا, آج بھی ان کی اسکرین پہ میں نے دیکھا ہے کہ 4-4:30 بجے کے بعد وہاں پہ قرآن پاک کی تعلیمات کے حوالے سے ایک پورا ایپیسوڈ ہوتا ہے. تو یہ پی ٹی وی ہی ہے کہ جہاں پر آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا مل رہا ہے, اور وہ روایت بچپن سے میں نے تو دیکھی تھی کبھی, وہ ابھی تک چلتی آ رہی ہے. سیکھنے سکھانے کا موقع پی ٹی وی نے آج تک ختم نہیں کیا. بالکل, absolutely, that's absolutely true. اور یہ دیکھیں نا, وہی والی بات ہے کہ ایز چینلز اور ایز اینکرز ہمارے اوپر ایک رسپانسبلٹی ہے کہ ہم کیا آڈینس کو کیا بتا رہے ہیں, کیا سکھا رہے ہیں. اگر ہم ایک ٹاک شو کریں گے اور اس ٹاک شو کے اوپر جی کیا لوگ لڑ رہے ہیں, بدتمیزیاں کر رہے ہیں, بچے کیا پک کر رہے ہیں, اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے اور نہ اس سے کچھ فائدہ ہے. اینڈ تھینک گاڈ یہ چیزیں ہمارے چینل پہ نہیں ہوتی, الحمدللہ, یہ پی ٹی وی پر یہ نہیں ہو رہی ہے. یہ بالکل آپ نے درست بات کی کہ صرف اور صرف گیسٹ کو بلا لینا اور وہ ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کے صرف آپس میں بیشنگ, اس کا کوئی حاصل حصول نہیں ہے. یہ تو ہم نے بات تھوڑی سی کی ذرا آپ اس کیریئر پہ, لیکن ایک ویمن گالا ہوا تھا چند روز پہلے جو آپ نے اٹینڈ کیا, آپ کا کچھ کام وہاں پہ ایگزیبٹ بھی ہوا, ماشاءاللہ پینٹر ایز ویل. میں چاہوں گا ثنا پلیز وہ تھوڑا سا کام دکھائیے گا ابھی ان کا اسکرین پہ, تاکہ ہم اس پر بھی ان سے ڈسکشن کریں کہ شعروں کے بعد, یعنی وہ بولے شعر نہیں جی, وہ یہ آپ نے اپنے فن پارے رکھے ہیں ایگزیبیشن میں, اور ماشاءاللہ بہت ہی پیارے ہیں. How was the response, Shabnam? The response was amazing. آپ کو سب سے زیادہ میں انٹرسٹنگ بات بتاتی ہوں,
ठीक है, it was an exhibition. जब मैं उसमें गई थी, it was by the way my first exhibition, माशाअल्लाह। the first time I had put my art out there. और जब हमने स्टार्ट किया, I told myself कि मैं इसलिए नहीं आई हूँ कि मैं ये चीज़ें सेल करूँ, मैं इसलिए आई हूँ for the experience, कि मैं इस एक्सपीरियंस को enjoy करूँ, कि मैंने ये मतलब ये चीज़ बनाई है, I'm putting it front to share, क्योंकि आर्ट्स क्या होती हैं, शायरी क्या होती है, म्यूजिक क्या होती है, this is to give joy to other people, ये इसलिए होती हैं ये चीज़ें. अब जो ही मैंने ये सोच लिया, दो people started walking by, they showed interest. अब आपको मैं बताती हूँ कि सबसे ज़्यादा पेंटिंग्स भी बिकी हैं, which I didn't think would happen, वो भी ऐसा हुआ है. But the most important thing for me was उन लोगों को देखना जो मतलब अब एग्जिबिशन पे आए हुए, harassed हुए हुए, बच्चे भी साथ हैं, ये है सब कुछ. They're walking past and all of a sudden वो आपके आर्ट को देखते हैं और वो वहीं रुक Expressions जाते change हो हैं, जाते हैं उनके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और वो कहीं पहुंच जाते हैं और वो खड़े उसको देख रहे हैं and they're thinking something. वो चीज़ मेरे लिए priceless थी. Exactly. That was आपने कहा priceless. सारी Amazing. मेहनत वसूल हो गई यहाँ पर, बिल्कुल। उनके उन एक्सप्रेशंस को. इतना खूबसूरत बात है, विश कि हम उन्हें कैप्चर कर पाते उन मोमेंट्स को. इतना प्यारा आपने जुमला कहा कि वो कोई परेशान शख्स आया हो और जैसे ही उस गैलरी में, उस स्पेस में वो एंटर हुआ, जी। उसकी सोच बदल गई, बल्कि वो गुम हो गया, एक्सप्रेशन बदल गए. क्योंकि मैं तो बहुत गौर से सबको देख रही थी कि you know what how are they responding to this, क्योंकि मैंने भी लर्न करना है. All our life we are learning. जिस दिन हमने ये सोच लिया ना कि मैंने सीख लिया सब कुछ, then you are a failure. और शायद ये दुरुस्त बात है कि एक शायर बड़ी जल्दी अंदाजा लगा लेता है किसी की आंखों में देख करके इसके दिल में क्या चल रहा है. कुछ ज्यादा ही अंदाजा लगा लेता है. कुछ ज्यादा ही लगा लेता है. साहब किस किस्म की शायरी ज्यादा करती हैं? लाइक खुशगवार मूड की करती हैं, कुछ थोड़ी सी उदासी होती है, क्या होता है? मुझे देख के लोग यही समझते हैं कि वो बटरफ्लाइज वाली और हाँ, ये इस तरह मुझे की भी वो यही लगा तो। बट सम ऑफ माय पोएट्री कैन गेट वेरी सीरियस और काफ़ी उदास भी हो जाती है, समटाइम्स डार्क भी हो जाती है. लोग कहते हैं कि ये आपने लिखी, इट डजंट सीम लाइक इट. अब यही बात है ना कि हमारे अंदर क्या क्या चीज़ें हैं. हम जब अब एक एक्सप्रेसिव मीडियम में आते हैं, बेशक इट माइट बी आर्ट, इट कुड बी पोएट्री, इट कुड बी राइटिंग, आप हैरान होते हैं कि आपके अंदर क्या क्या है. यू आर एब्सोल्युटली अमेज्ड. लेकिन देयर आर सम जो इस तरह के हैं जो यू नो प्रिटी पिक्चर्स एंड थिंग्स लाइक दैट. सो I write on everything. Nature मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है. If it's a lovely day और बाहर हवा चल रही है और you know I can see outside there's a beautiful weather, ऐसा है कि वो जो breeze है ना वो मुझे बुला रही है कि come outside. Sometimes प्रोड्यूसर भी बुलाता है. Sorry? Sometimes प्रोड्यूसर भी बुलाता है और कान में बुलाता है और फिर हंसी का दौरा पड़ जाता है. ऐसा होता है बहुत वो दफा. कौन सा प्रोड्यूसर था जिसने बहुत हंसाया आपको? जिसने बहुत हंसाया बकास. हमारे साथ आपको जो है ना, और वो द फनी थिंग वाज जब हमारे पास कोई ऐसा गेस्ट आता था ना, एंड विकास वाज माय प्रोड्यूसर, और क्वेश्चन मैंने कुछ किया, गेस्ट आंसर कुछ और दे रहा है. हमारे साथ भी वो यही करता है कि हम लोग एक दूसरे को ना ऐसे देखते हैं तो हम कहते हैं कि वकास इतने सेंसिटिव टॉपिक में ये क्या कर रहे हो हमारे साथ. आई थिंक दिस इज द लास्ट टाइम के विकास मुझे बुलाएगा अभी जो. नहीं, हिज लव ऑनेस्टली. और हमारे अक्सर मूड स्विंग्स को बड़ा बर्दाश्त करके ना हमें वो लाइफ He is a gem of a person. ही इज He is जेम a ऑफ gem पर्सन, of a नो person. डाउट, नो डाउट. जी, थैंक यू जी, सो मच जी, बिल्कुल. साथ मौजूद थे. बड़ा अच्छा लगा आपसे मुलाकात Thank करके. आपके you बारे में for कुछ हमने बात inviting की है, me. लेकिन ये पहले एग्जीबिशन थी. अगले एग्जीबिशन पे हमें बुलाना मत भूलिएगा. Absolutely. हम भी आके अब उसमें अपने खो जाना expressions, चाहते हाँ, हैं. change करना चाहते हैं. चलें. अब तो बस मैं ऐसी एग्जीबिशन तैयार करूंगी कि क्या मैं बात है देखूंगी. कि बच्चे भी खो जाएंगे. आपने बच्चों को लेकर भी आना है. चले जी, एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए.